When Goa's voice needed strength, one man stood firm, Vijay Sardesai. In the Goa's assembly, he's not just a representative, he's a fighter for Goans. Land grabbing, he exposed it. Deforestation, he protested it. Liquor smuggling across borders, he demanded checkposts. When Goan culture and artisans were ignored, he stood up. Paper lakes, failing education system, he questioned the silence. Unemployment crisis, he held the government accountable. Taxi scams, panchayat failures, he brought them to the assembly floor. Vijay Sardesai, आमचो आवाज, गोवा फर्स्ट, गोंयकार फर्स्ट. चाल या पुढे. फिशरीज म्हणते गोयची एक प्रायड अशी आसूंक जाय आशिल्ली. बट वॉट इट रिफ्लेक्ट्स इज निग्लेक्ट, पुअर प्लॅनिंग and slow death of a traditional livelihood that has sustained our coastal communities for centuries. Speaker sir, budget number जर पळयले जाल्यार सरकाराचे प्रायोरिटी कितें त्यो कळटा. Total budget allocated to fisheries this year reduced from 84 crore to 72 crore. In 23-24 original allocation was 100 crores, revised to 200 crores and expenditure was 46 crores. म्हणजे कितले फक्त 25%. एक क्वार्टरच. स्पीकर सर, दिस इज नॉट प्लॅनिंग, दिस इज टोकॅनिझम. एक फेस्ताक जर आपयलो आनी एक प्लेटीन कांय सर्वूच केलें ना, तसली भशेन खबर जाली. गोशाळेन हांवें लास्ट टायम तुमकां काडिल्लें ऑर्गनायझेशन ऑफ पीपल एंड एनिमल वेलफेअर, हाजेर कितें तरी इश्यू जाल्लो म्हणून हांवें तुका तो सांगिल्लो, म्हाका तो परतो रिपीट करपाचो ना. पूण एक येता की ताजेर तूं मातशें सारकें पळय. पुलीस कंप्लेनी बी जाल्ल्यो आसा आनी वेटरनरी डिपार्टमेंटान सांगलां की 33 लाख डिसबर्स केल्या, पूण आरटीआय रिप्लाय म्हाका सांगता की 18,40,000च एक्च्युअल रिलीज जाल्या. सो एक डिस्क्रिपन्सी मेळटा 14,60,000 रुपयांक. सो हे फक्त मातशी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एपथीत न्ही, पूण एक रेड फ्लॅग दाखयता ऑन फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट. सो हाजेर म्हाका दिसता तुमी बेगीन चिंतपाक जाय. स्पीकर सर, म्हाका दिसना कोण हे रेझोल्युशन ओपोज करतलो म्हणून. कोणाक रिटायर बी जावपाचो आहा मायनिंग एरियेचो ताणें हें रेझोल्युशन ओपोज करप. स्पीकर सर, हें रेझोल्युशन हांवें आनी काल दिसान बरोबर मूव केल्लें. तशें क्लब टायप आसता पूण रेझोल्युशन क्लब घेना, सो दॅट्स अनदर मॅटर. सो हो इशू कितें आहा स्पीकर सर, आमी गेले खंयच्या मायनिंग एरियेन कुडचड्यार गेले, तांकां तांचे लोकांक जे मायनिंग डिपेंडंट जातले, हांव अफेक्टेडाचेर उलयना, हांव डिपेंडंटाचेर उलयता. आमी हांगा खूब स्किमी काडल्यो मायनिंग डिपेंडंटांक, कित्याक सडनली मायनिंग बंद जालें आनी तांचे पोट मारलें. आतां मुखेलमंत्र्यान कितें म्हणलां की नवे मायनिंग लिजीस केल्या, कंपनीनी घेतल्या आनी आपूण थंय स्थानीक मनशाक प्राधान्य दिवपा खातीर आपल्यान कायदे केले. आतां खंयचो कायदे अंडर तो करतलो तें म्हाका खबर ना, पूण मेन अशें आहा स्पीकर सर, आमी सगळे ऑपरेशनाचेर उलयतात. वी आर टॉकिंग ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम excavating to screening to crushing to transportation. सगळे हातून मायनिंग सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्युअर्स आशिल्ले जे गोंयचे बिझनेसमॅन, तांकां एक होप आहा, तांकां एक आशा दिसता की मायनिंग रिझम्पशन जावचें आनी आमकांय आमचें कितें बरें जावचें, आनी तेय बी मीच गोंयकार. स्पीकर सर, म्हणटकच आतां कितें आहा, एक कशें करतलो मुखेलमंत्री. पयलें म्हणल्यार गव्हर्मेंटान रेट फिक्स करूंक जाय. एक्सकवेशनाक, स्क्रिनिंगाक, क्रशिंगाक, ट्रान्सपोर्टेशनाक रेट फिक्स करची पडटली तुवें. नाजाल्यार कितें आहा, अंडरकट करून दुसरो येता. आतां आनी जे जीत आरोग्यान सांगलें ते भशेन कसो येता ते भशेन. आनी एक करचें कशें पडटलें, मायनिंग कंपनी, गव्हर्मेंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर हांकां तीग जाणांक बरोबर घेवन डिपेंडंट कोण आशिल्ले. स्पीकर सर, हांव खरें तांकां आदार जावंक जाय म्हणून आमी रेझोल्युशन मूव केलां. सो हे करून एक रायट ऑफ फर्स्ट रिफ्युजल म्हणून तो कॉन्सेप्ट आसता स्पीकर सर. रायट ऑफ फर्स्ट रिफ्युजल म्हळ्यार कितें, काबराल लोकल, काबराल ते एरियेन ताका कितें मशिनरी चलोवपाक दी. काबराल म्हणटा आपल्या नाका, जाल्यार ती मागीर काडून ती आनी कोणाक तरी दी, पूण पयलीं रायट ऑफ फर्स्ट रिफ्युजल ताका दिवपाक जाय. आतां हें म्हणटलें तुमी खंय आहा काय म्हणून, खंयचे तरी तुवें भायल्यान हाडला म्हणून. हांवें भायल्यान हाडूंक ना स्पीकर सर. संदूर जे आहा, संदूर बेलारी, मुखेलमंत्री संदूर बेलारीन हे आहा, थंय लोकल मशिनरीच चलता, भायल्याची मशिनरी चलना. सो स्पीकर सर, थंय ते भशेन केला पळय कर्नाटकान, तें आमच्यान करूंक जाता. सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी फक्त मायनिंग रिझम्पशन हेच उरना, बट एक
सगळो एक सगळ्यांक बरोबर घेवन एक इन्क्लुसिव्ह फ्रेमवर्क करप आनी सगळ्याचो फायदो जावप म्हळ्यार तें कितें तें सर्वोदय अंत्योदय ते सगळें जर करतलो ग्रामोदय हे फायनली गांवांतलीच खबर स्पिकर सर म्हणून आमच्या लोकांक एम्पावर करपाक एक डिसायसिवली कितें तरी करपाक जाय आनी लोकल आंतरप्रदेशाक फुडें व्हरपा खातीर स्टेप्स घेवपाक जाय सरकारान क्लियर कट सांगता हांवें कशें करूं तें सांगलां तुमकां. When Goa's voice needed strength, one man stood firm, Vijay Sardesai. In the Goa's assembly, he's not just a representative, he's a fighter for Goans. Land grabbing, he exposed it. Deforestation, he protested it. Liquor smuggling across borders, he demanded checkpost. When Goan culture and artisans were ignored, he stood up. Paper leaks, failing education system, he questioned the silence. Unemployment crisis, he held the government accountable. Taxi scams, panchayat failures, he brought them to the assembly floor. Vijay Sardesai, आमचो आवाज, गोवा फर्स्ट, गोंयकार फर्स्ट. चाल या पुढे.